पाकिस्तान में डॉलर की डबल सेंचुरी और ऊंची परवान अबतर होती हुई माशी सूरत-ए-हाल के खिलाफ और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाने के लिए अमेरिका के शहर डलास टेक्सास में इमरान खान की हिमायत और पाकिस्तान में फिलफोर फौरी इलेक्शन के इनेकाद के सिलसिला में एक बहुत बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसका एहतमाम PTI की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टेक्सास नासिया खान ने किया। फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं, उसके बाद जो आवाम का फैसला है वो हमें मंजूर। और आज आप ये देख सकते हैं कि डैलस में भी एक अवाम का जमे गफीर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है इमरान खान के लिए इलेक्शन का इनेकाद करें और मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक ही रिक्वेस्ट है कि वो जल्द अज जल्द साफ शफाफ इलेक्शन करवाएं और हमें ये इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है जी। इमरान खान जिंदाबाद। बात सिर्फ इसलिए कि हम इस वक्त हम जहाँ पे डैलस के अंदर जहाँ पे मौजूद हैं, लोगों का जोश यहाँ पे आप देख सकते हैं। खवातीन, खास तौर पे खवातीन की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे है। खवातीन अमूमन किसी प्रोटेस्ट नहीं है। अमेरिका में कितनी देर से आप लोग रह रहे हैं यहाँ पे? 24 years। 40 ईयर से जहाँ पे रह रहे हैं और आज पहली दफा किसी प्रोटेस्ट में बाहर निकले। और मैं कहूँगी आज वो आवाम भी निकली है जो 40 साल से यहाँ पर है। बच्चे मासूम होते हैं, लेकिन ये मासूम बच्चे आज के प्रोटेस्ट में जहाँ पे शामिल हैं। इस एहतजाज में बहुत बड़ी तादाद में खवातीन, बच्चों, नौजवानों और अमेरिका में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। मुजाहिरीन ने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, फौरी इलेक्शन और हम सब इमरान खान के साथ हैं के नारे लगाए। PTI इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी टेक्सास नासिया खान ने डलास टेक्सास अमेरिका में इमरान खान के हक में किए गए इस पावर शो में रियासत टेक्सास के और अमेरिका की दूसरी रियासतों से आए हुए लोगों का शुक्रिया अदा किया। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं डैलस की आवाम का शुक्रिया अदा करूंगी जो आज आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत इस बात का सबूत है कि ओवरसीज पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हों, उनके दिल इमरान खान के लिए ही धड़कते हैं। इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। पाकिस्तान की मुआशी और गिरती हुई सूरत हाल का सिर्फ एक ही हल, फौरी इलेक्शन। हम ओवरसीज पाकिस्तानी सिर्फ यही डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान में 3 महीने में इलेक्शंस करवाए जाएं, फेयर इलेक्शंस करवाए जाएं और ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट देने का जो बिल मंजूर हुआ है उस पर अमल किया जाए, हमारे वोट को काउंट किया जाए। इमरान की मीडिया जो है वो लिफाफा पे चलता है तो उसको कौन वो करेगा? पाकिस्तान के मीडिया को तो लानत है। पाकिस्तान के मीडिया पे ये सारे पढ़े लिखे होने पे लानत है आपके कि आप सच का साथ नहीं दे सकते, आप हक का साथ नहीं दे सकते। ईमान के सिर्फ 3 ही लेवल है। एक लेवल दिल में बुरा जानना, दूसरा हाथ से रोकना, तीसरा जबान से रोकना। सबसे ताकतवर लेवल है हाथ से रोकना। हम तो हाथ से भी रोकेंगे, जबान से भी रोकेंगे, दिल में। आपने शर्ट भी पहनी हुई है इमरान खान की, तो ये इसकी मोहब्बत का मुंह बोलता सबूत। आपने पहले कभी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है? नहीं, ये फर्स्ट टाइम है मेरी लाइफ का। तो क्या ऐसी वजह है जो फर्स्ट टाइम आप जहाँ पे आई है? उसकी सिंसियरिटी, उसका इमरान खान की ईमानदारी, सारी ईमानदारी और उसकी मोहब्बत वतन से। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। डैलस में जो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, पहली दफ़ा डैलस में देसी कम्युनिटी, खासतौर पे पाकिस्तानी कम्युनिटी बाहर निकली है। मैं यहाँ पर फर्स्ट टाइम आई हूँ अपनी लाइफ में किसी भी जलसे में और मैं इमरान खान की फेवर में हूँ। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तानियों सारे इकट्ठे हो जाओ इमरान खान के पीछे। इमरान खान जिंदाबाद। आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी इमरान खान साहब आपके साथ पूरा US है, सब लोग हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, आप वापस आएंगे और उससे ज़्यादा धूम से आएंगे और घबराइएगा नहीं। बात सिर्फ इसलिए कि हम जहाँ पे जो डैलस के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे शामिल हैं। तो आप यहाँ पे आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा। हम बाहर निकले और पब्लिक ही बदलेगी ना, पब्लिक उनको लाती है, पब्लिक बाहर भी निकाल सकती है। आना है जरूर, वो आएगा जरूर। 2-3 हफ्ते की बात है इंशाल्लाह। मेरा नाम अंबर हकी है और हम यहाँ डैलस टेक्सास में रहते हैं
اور ہم یہاں سب عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں. We are here for Pakistan, for Imran Khan. I'm a die-for-heart fan of Imran Khan. اور ہم گھروں سے مگر کسی پولیٹیکل جلسے میں نہیں. آج تک میں سیاست میں نہیں گئی تھی, اب آئی ہوں اور پورے زور و شور سے آئی ہوں. آئے پی ٹی آئی, عمران خان زندہ. کبھی پہلے بھی کسی پروٹیسٹ میں باہر نکلے ہیں؟ نہیں, پہلی دفعہ سیاست میں آ رہے ہیں. پہلی دفعہ. بچوں آپ عمران خان کو جانتے ہو؟ عمران خان کو جانتے ہیں, اس کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آپ بھی پہلے کبھی پروٹیسٹ میں نہیں نکلے؟ This is the first time. ہم کبھی بھی نہیں نکلے اور اس وقت تو دل چاہ رہا تھا بس نکل کے آ جائیں. And I'm wearing the colors. کون بچائے گا پاکستان؟ کون بچائے گا پاکستان؟ منظور نامنظور. عمران خان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ عمران خان is our love, پیار, ہمیں بہت محبت ہے اس سے, اس کے لیے جان بھی حاضر. کہ عمران خان جو کچھ کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے. 101% he is true. آپ کو کیسے نہیں لگ سکتا کہ وہ ٹھیک نہیں بول رہا؟ ذرا اس کی آواز تو سنیں, ذرا اس کی بات تو سنیں. اگر آپ کے دل تک نہ پہنچے تو بات کریں کہ وہ بول رہا ہے کہ نہیں بول رہا. عمران خان واحد وہ ایسا سیاسی لیڈر ہے جو ایک آنیسٹ انسان ہے اور وہ ملک سے سنسیئر ہے. ہم نے اپنے بچپن سے آج تک کوئی ایسا ہم نے پیٹریوٹک اور آنیسٹ انسان نہیں دیکھا. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے عمران خان کو مس کر دیا تو یہ بہت بڑا پاکستان کی بدقسمتی ہوگی. پلیز گھر سے باہر نکلیں اینڈ ووٹ فار پی ٹی آئی. عمران خان از دا بیسٹ. یس, عمران خان کی سنسیریٹی اور اس کی دیانتداری ہمیں لے کے آئی ہے باہر کے. ہمارے ملک کو یہ تو صدیوں میں ایسا ایک بندہ آتا ہے. جس دن اس شخص کو اسمبلی میں لا کے اس کو اوت دلائی گئی, اس دن اس کو کورٹ میں جمع ہونا تھا, اس کو کورٹ میں حاضر ہونا تھا, اس دن انڈائٹمنٹ ہونی. اور یہ انڈائٹمنٹ آپ گوگل میں جائیں, آپ کوئی بھی سرچ انجن ڈالیں, دا موسٹ کرپٹ لیڈر ان دا ورلڈ, آپ کو یا نواز شریف ملے گا. آئی پی ٹی آئی, آئی پی ٹی آئی, آئی پی ٹی آئی, پی ٹی آئی. عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آئی پی ٹی آئی, عمران خان زندہ باد, پاکستان زندہ باد. آئی پی ٹی آئی, پی ٹی آئی. جا پاکستان, پی ٹی آئی. 22 کروڑ عوام کے آگے 22 کروڑ عوام ان کو عوانوں سے نکال کے باہر پھینکے, اور جو ہمارے ملک کے لیے, جو ہماری دنیا میں ہماری عزت کرائے گا, ہمارا ووٹ اس کا ہے. ہمارے پاکستانیوں کا, اوورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ان لوگوں کا ہے جو ہماری عزت کرائیں گے, بلاسفیمی کے اوپر بات کریں گے. آپ کیا سمجھا ہوا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کو؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ اپنے حق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بھی ایسے رولیں گے جیسے دوسرے ملکوں کے لوگ رول رہے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بھائی صاحب. سب سے پہلے تو آپ اپنا نام بتائیے گا. احسن. جی حسن صاحب, آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ آئے ہیں؟ سب آئے ہوئے ہیں جی, بچے بھی, یہ بھی, وائف بھی آئی ہوئی ہیں, دوست بھی آئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری فیملیز آئی ہوئی ہیں بچوں کے ساتھ, وہ انجوائے بھی کر رہی ہیں اور ساتھ ساتھ پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کروا رہی ہیں. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آج کے جو پروٹیسٹ کے بارے میں, کہ کس طرح کا پروٹیسٹ جا رہا ہے؟ ماشاءاللہ بہت اچھا کراؤڈ ہے اور پوری دنیا میں لوگ نکل رہے ہیں باہر. 20 کنٹریز میں ٹاپ ٹرینڈ ہے کہ ہمیں یہ حکومت نامنظور ہے جو یہ باہر والے لوگوں نے بنائی ہے. نام نہیں لے رہا ملک کا, پر آپ کو پتہ ہی ہے کون سا ملک ہے. سو اس لیے میرا خیال ہے یہ 2-3 ہفتے میں ریپ ہو جائیں گے. یہ شہباز شریف سارے چور ہیں. جی, جو امریکہ میں پاکستانی رہتے ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ بہت ایک اچھا لیڈر ہے اور اس کے ساتھ چونکہ زیادتی ہوئی ہے تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں اس کے ساتھ اس کی حمایت میں سولیڈریٹی شو کرنے کے لیے یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں. میں فقط ایک بات حدیث کی کہوں گی, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گی. ہم سب جو یہاں لوگ شامل ہوئے ہیں وہ انڈیویجول طور پہ آئے, کبھی کسی تحریک کا حصہ نہیں بنے, لیکن آج پہلی دفعہ ہم سب تحریک کا حصہ بنے. اور اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب وہ کسی سے محبت کرتا ہے تو فرشتوں سے کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کے دل میں اس کی محبت پیدا کرو. آج پہلی دفعہ ہمیں احساس ہوا ہے کہ یہ پیغام اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے. فرشتوں سے کہا ہے کہ جاؤ عمران کا ساتھ دو. عمران خان, تم نے ہم سے کہا تھا گھبرانا نہیں ہے, اور اب ہم تم سے کہتے ہیں کہ تم نے گھبرانا نہیں ہے, ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. انشاءاللہ ہم ہر شہر میں پی ٹی آئی کے لوگ ایکٹیو ہیں اور اس پریشر کو ہم آن رکھیں گے انٹل کہ پاکستان میں الیکشن ہو جائے اور عمران خان دوبارہ انشاءاللہ بڑی بھاری اکثریت سے
प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पीटीआई की टेक्सास ग्रुप की नाजिया खान ने, और उसको हम लोग सपोर्ट करने आए हैं। और माशाल्लाह पब्लिक का जोश और जज्बा देखते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत सारे लोग हैं और इनके हमें माशाल्लाह डॉक्टर नसरुल्लाह खान की सपोर्ट है। वो यहाँ के फाउंडिंग पीटीआई यूएसए के फाउंडर हैं, और डॉक्टर अनस सत्तर साहब जो कि मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर थे सैन एंटोनियो के, वो भी वन ऑफ द ऑर्गेनाइजर हैं। उन सब का हम लोग शुक्रिया अदा कर रहे हैं, और डैलस की पब्लिक का शुक्रिया अदा करते हैं उनके आने का, हमें सपोर्ट करने का। और इधर राही साहब, ये हमारे बड़े अच्छे सपोर्टर हैं, एपी पैक के प्रेसिडेंट, इन्होंने बहुत इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया। डैलस का बहुत शुक्रिया। आई